Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Birthday ko eh. Sino na may dad? 1, tsaka 9. Kasi yung nadawa to ng cake. Goldilocks, tsaka red ribbon. Thank you guys. Oras ang mangga! Gani, usak. Masapa siya. Napadalong. Interview ka niya. Skin it. San Miguel. San Miguel. Sige, asa na ta? So guys, we're gonna explore the other side of Boracay. Hey, Boracay eh, We're gonna Boracay. celebrate the birthday of Hannah, 19th anniversary. Birthday girl guys, birthday girl. Ako na po guys. Oy. Oy. Oy, pagaya mo sa akong vlog guys. Ako paragaoy. Tira ba akong pants boy? Maugaw ko. Hello. Oo eh. Maugaw dyan na. Ay, lang ko rin. Birthday girl. Happy birthday. Happy birthday guys. Padulong may sakwan. Baryo ni Moana. On our way to balay ni Ariel. Ayun, dito na kami. Ang bilis ng panahon, nasa dagat na kami. Tapioca. Ano, ang sinasama ng tapioca? Tapioca, gatas, Burger, cheese, saka fries. fries. Ano, tara? Tara! Cute talaga, kain na sila. Okay ra, magsusukan. Ay, mo wish kay mahugas na ang plato. Dilig na ka. Ano, naiinis? Nailis lagi na. Bona. So hot. Yeah. Yung birthday to yun na yun. Yeah! Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So, my God, Ano, natapos ang ganda din. ko, te! Natapos din. Ikaw vlog. Hello! Pag-stress-story ah. Kaya nga bata to. Shit, uy, makabad siya. Suko.